Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, at New Era, saya harap kalian tetap semangat belajar di rumah. Hopefully you still happy and fun. Ya, me too. I'm still happy here. Okay, today we will learn English at ATV, Agropolitan Television, supported by Diknas Kota Batu. Okay, because today I will discuss about healthy live. Ya, nah bagaimana kalau kalian berdiri dulu, ya, sebelum kita belajar bersama supaya badan sehat. Ayo yang di rumah, yuk berdiri dulu yuk. Oke. Yeah, before we learn English, we will have exercise. This is Zumba. Ya, I think you ever heard this. Saya kira kamu sudah kenal apa itu Zumba. Are you ready with me? Kalian semua siap? Oke. I will give you a quote. Saya kasih quote dulu ya sebelum senam. Ya. In English, health of body and mind is a great blessing. Jadi, di dalam tubuh yang sehat itu adalah suatu anugerah yang harus kita syukuri. Makanya, mari kita bersyukur dengan merawat tubuh kita, olahraga, dan makan makanan yang bergizi. Ya, silahkan kalian ikuti senam berikut ini. Ada audionya. Ini kalau di sini nggak dengar ya. Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi Ekonomi Syariah telah melaksanakan penyelenggaraan berkuliah sejak tahun 2013. Dalam waktu yang relatif singkat, saat ini Prodi Ekonomi Syariah telah mampu meningkatkan kualitas pendidikannya menjadi sangat baik. Prodi Ekonomi Syariah bertujuan untuk menghasilkan lulusan jenjang strata 1 sebagai asisten peneliti ekonomi syariah, entrepreneur muda, juga sebagai tenaga kerja yang bermutu pada bidang pengelolaan dan pengawasan lembaga keuangan syariah, serta mampu melakukan audit internal kelembagaan syariah secara mandiri dan profesional. Untuk menunjang perkuliahan, Prodi Ekonomi Syariah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, ruang kuliah yang nyaman, laboratorium mini bank syariah, laboratorium pengembangan ekonomi syariah, laboratorium komputer ekonomi dan studi Islam, perpustakaan yang lengkap dan modern, pelayanan administrasi yang responsif, organisasi kemahasiswaan, sertifikasi profesi, dan lain-lain. Dengan 3 konsentrasi yang diprogramkan, yaitu manajemen syariah, perbankan syariah, dan akuntansi syariah, Prodi Ekonomi Syariah telah banyak meluluskan alumni yang siap dan telah memasuki dunia kerja yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Tentu untuk mencapai hal itu, Prodi Ekonomi Syariah didukung oleh staf administrasi dan para dosen yang sangat berdedikasi dan profesional menjalankan tugasnya. Sebagai mahasiswa, kami merasa beruntung sekali memperoleh ilmu dan pengalaman dari para dosen pengajar. Apalagi, para dosen pengajar memiliki latar belakang dan pengalaman keilmuan yang mendalam serta mumpuni dalam bidang ekonomi syariah.
Betul sekali. Mereka juga membimbing kami dengan penuh kesabaran serta dedikasi yang tinggi dalam setiap pengajarannya. Mereka juga memberi kami pengalaman yang sangat bermanfaat di bidang ekonomi syariah serta pengembangan soft skill yang tentunya bermanfaat bagi kami dalam dunia pekerjaan. Kami bangga menjadi mahasiswa program studi ekonomi syariah. Bagaimana anak-anak di rumah? Sudah mulai berkeringat? Oke, you can take your drink. Kamu boleh minum dulu deh sebelum mengikuti pelajaran saya. Oke? Have you breakfast? Oke, well you with me, you can breakfast too. Kalau lagi belajar sama saya di TV, boleh belajar sambil sarapan juga. Ya, don't forget to take your pen and book. Jangan lupa untuk mengambil buku dan pulpennya supaya nanti kalau ada yang penting bisa dicatat. Okay. Today we will learn about how to express agreement. Oke ya, sebelum itu saya lupa, ini khusus untuk SMP dan MTS kelas 3. Saya harap kalian yang kelas 3 sudah siap semua ya. Oke. Second, how to express disagreement. Third, how to give suggestion. Fourth, asking for, stating intention and purpose to do an activity. And the last, conjunction include to, in order, to, and so that. Okay, are you still with me? Next, I will read to you basic competence. Saya akan membacakan dulu apa kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Okay.
yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian, menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait maksud, tujuan, persetujuan melakukan suatu tindakan atau kegiatan dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan yang benar sesuai dengan teks. So, what is the goal today? Jadi apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Ya, jadi kalian secara aktif akan belajar menggunakan ungkapan-ungkapan untuk menunjukkan suatu maksud, persetujuan, dan saran serta responnya secara urut dan runtut dengan bahasa Inggris yang benar dan sesuai dengan konteks. Melalui kegiatan tersebut, kalian akan bisa meningkatkan kecerdasan sosial kalian. Okay, before we start to the first lesson, sebelum kita awali dengan nomor pertama tadi, let's observe the dialogue, ya. Kita amati dialog berikut ini. The dialogue between Ella and Donna. Ella say, "We're going to celebrate our school anniversary next month." Kita akan merayakan perayaan hari ulang tahun sekolah kita bulan depan. And then Donna answer, "You are right. If we create a special celebration." Kamu benar. Bagaimana kalau kita menciptakan perayaan yang istimewa? And then Ella ask, "What is in your mind?" Apa yang ada di pikiranmu? And then Donna answer, "We usually have an art performance. How if we do something different this year?" Kita biasanya punya pertunjukan seni. Bagaimana kalau kita hari ini akan melakukan sesuatu yang berbeda? Ella respon, "What do you mean?" Apa maksudnya? And then Donna answer, "We arrange an art performance for orphans." Jadi Donna membuat usul bagaimana kalau kita akan menyusun pertunjukan khusus untuk anak-anak yatim piatu. That sound great. Wah, ide yang bagus. We can entertain them with music, dances, magic trick, and many more. Kita bisa menghibur mereka dengan musik, menari, sulap, dan banyak yang lain. And then Donna respond, "Let's talk about it." Ya, mari kita bicarakan itu with the others, dengan yang lain, in the meeting this week, ya, pada rapat minggu ini. Okay, now I have 5 questions. Number 1, when will the students celebrate their school anniversary? Coba kalian lihat teksnya di atas. Ya, you are right. Next month, ya. And then second, what do they usually have? Apa sih yang tadi mereka biasa punya waktu merayakan? Ya, special celebration. Good job. Now, question number 3. For whom did Donna suggest holding an art performance? Untuk siapa kira-kira tadi? Mereka mau mengadakan pertunjukan? Good. An orphan. And then, what did Ella say to show her agreement? Apa yang dikatakan Ella untuk menunjukkan kalau dia, ya, saya setuju. Yeah, that sounds great. Good. And number 5, what will they do about their ideas? They will have meeting this week to talk with others. Ya, kalimat yang terakhir dari dialog tersebut. Okay, this is very easy, right? Okay.
Okay. Before we discuss about agree and disagree, okay, let's have break after this. Jangan lupa live streaming di YouTube Agropolitan TV atau bisa juga download aplikasi Agropolitan Televisi di Play Store. Selamat datang di program studi ekonomi syariah. Sebagai salah satu prodi yang ada di lingkungan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Malang, prodi ekonomi syariah telah melaksanakan penyelenggaraan perkuliah sejak tahun 2013. Dalam waktu yang relatif singkat, saat ini prodi ekonomi syariah telah mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang menjadi sangat baik. Prodi ekonomi syariah bertujuan untuk menghasilkan lulusan jenjang strata 1 sebagai asisten peneliti ekonomi syariah, entrepreneur muda, juga sebagai tenaga kerja yang bermutu pada bidang pengelolaan dan pengawasan lembaga keuangan syariah, serta mampu melakukan audit internal kelembagaan syariah secara mandiri dan profesional. Untuk menunjang perkuliahan, prodi ekonomi syariah didukung dengan sarana dan prasarana memadai, ruang kuliah yang nyaman, laboratorium bidang syariah, laboratorium pengembangan ekonomi syariah, laboratorium komputer ekonomi dan studi Islam, perpustakaan yang lengkap dan modern, pelayanan administrasi yang responsif, organisasi kemahasiswaan, sertifikasi profesi, dan lain-lain. Dengan 3 konsentrasi yang diprogramkan, yaitu manajemen syariah, perbankan syariah, dan akuntansi syariah, prodi ekonomi syariah telah banyak meluluskan alumni yang siap dan telah memasuki dunia kerja yang tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Tentu untuk mencapai hal itu, prodi ekonomi syariah didukung oleh staf administrasi dan para dosen yang sangat berdedikasi dan profesional menjalankan tugas. Sebagai mahasiswa, kami merasa beruntung sekali memperoleh ilmu dan pengalaman dari para dosen pengajar. Apalagi, para dosen pengajar memiliki latar belakang dan pengalaman keilmuan yang mendalam serta mumpuni dalam bidang ekonomi syariah. Betul sekali. Mereka juga membimbing kami dengan penuh kesabaran serta dedikasi yang tinggi dalam setiap pengajarannya. Mereka juga memberi kami pengalaman yang sangat bermanfaat di bidang ekonomi syariah serta pengembangan soft skill yang tentunya bermanfaat bagi kami dalam dunia pekerjaan. Kami bangga menjadi mahasiswa program studi ekonomi syariah. Mau tahu rahasia wajah cantikku? Master Press Powder, bedak halus yang kaya nutrisi, membuat wajahku jadi lembut alami. Dengan warna-warna pilihan, mengandung UV protection, dan membuatku tampil cantik sepanjang hari. Luster's Press Powder Ines 900. Ketemu saya lagi, with me Miss Iza on ATV. Oke, kita lanjutkan ya. This is about agree and disagree. Oke. Pengertian expression of agree. Apa sih agree itu? Expression of agree artinya ekspresi atau ungkapan yang menyatakan setuju dengan pendapat orang lain. Ya, expressing agree berarti mengekspresikan persetujuan. Ya, setiap hari kalian pasti punya pendapat yang berbeda dengan teman-teman kalian, dengan keluarga di rumah. Nah, pasti tidak lupa ketika ingin mengungkapkan bagaimana caranya menyampaikan di awal antara setuju atau tidak setuju. Di dalam bahasa Inggris ada beberapa ungkapan yang kalian bisa gunakan. For example, contohnya,
I agree. I agree with you. You are right. I couldn't agree with you more. That's the point. I will say that. I feel the same way with you. Itu semua intinya adalah saya setuju dengan pendapat kamu. Okay? Let's see this dialogue. Coba kita lihat contohnya dalam dialog berikut ini. This is between Nita and Aziza. Nita say, Aziza, it is a bright day, isn't it? Do you agree if we go swimming? Aziza, ini hari yang cerah bukan? Kamu setuju nggak kalau kita pergi berenang? And then Aziza say, that's good idea. Ide bagus. And then Nita, how about going to Candadas swimming pool? Bagaimana kalau kita berenang di Candadas? Aziza say, we seem to be saying the same thing. What if we go there by motorcycle? Bagaimana kalau kita pergi ke sana dengan sepeda motor? Nita say, fine. With me, we can go at 10 a.m. Aziza respond, okay, I'll pick you up at your house, then we can go together. Saya akan jemput kamu di rumah kamu dan kita pergi bersama. Alright. Nah, silahkan kalian lihat yang tulisan merah. That's good idea. Itu adalah ungkapan apa, anak-anak? Yaps, agreement. Ya, itu ungkapan setuju dalam bahasa Inggris. Okay, next. Okay, and then disagreement, ya, the opposite way from agreement, kebalikan dari agreement. Nah, itu ada gambar kelihatan sedang bertengkar, yang pasti mereka tidak setuju satu sama lain, ya. Oke, expression of disagree artinya ungkapan yang menyatakan tidak setuju dengan pendapat orang lain. Expressing disagree berarti mengekspresikan ketidaksetujuan. Apa saja contohnya dalam bahasa Inggris? Perhatikan. I don't agree. I don't agree with you. I don't think so. That's not what I think. I couldn't agree with you less. It's not sure. Probably not. Nah, itu ungkapan-ungkapan yang paling mudah diucapkan ketika kalian tidak setuju dengan teman kalian atau orang lain. Okay, next, let's see this dialogue. Okay, this dialogue between Arga and Vira. Arga asks, do you think we can go to the shop on Sunday? Bagaimana kalau kita belanja ya pada hari Minggu? Vira say, I like your idea. Okay, we will look for a skateboard on Sunday. Anyway, what do you think if we ought to go to the shop by driving your car? Then Arga say, I disagree with you. It will be better if we use public transportation. It will be faster. I'm afraid if we are trapped on a collision if I drive my car. Nah, kalian lihat tulisan yang merah di situ? Arga menyatakan ketidaksetujuannya. Saya tidak setuju denganmu, katanya. Itu akan lebih baik jika kita menggunakan angkutan umum karena akan lebih cepat. Ya. Saya takut terjadi apa-apa di jalan. Oke. Oke, now still on the dialogue, ya. Coba kalian lihat dialog berikutnya antara Kinar
Randi. Kinar say, I noticed that the ditch in your neighborhood is clean now. And then Randi say, yeah, we have cleaned it. We also look after fish in the ditch in order to provide nutrition food for us. Kinar say, awesome. You really care for your environment and health. And then Randi say, yeah, we should have a clean environment and healthy body. Kinar say, absolutely. I believe that the ditch area will be a new tourist attraction. And then Randi, I hope so. Kinar say, I think you should put a gazebo too, so that people can have a rest there while enjoying the ditch. And then Randi say, yeah, we are going to do it. Okay, now we practice, answer the following question. Kita akan belajar latihan setelah kita memahami agree and disagree. Number 1, when can we set agreement? Kapan kita bisa menyatakan persetujuan? Ya, kita bisa menyatakan persetujuan if we agree with that opinion. Ya, jika kita setuju dengan opini mereka. Number 2, what would you say to show agreement? Masih ingat contohnya tadi apa saja? Kalau menunjukkan ketidaksetujuan? I agree, bagus. Coba apa lagi tadi? Absolutely. Sounds great. Coba kalau kalian lihat contohnya di dialog. Yang mana? Ya, absolutely. Ya, itu yang menunjukkan persetujuan. And then look at number 3. Which is the sentence used to show agreement in the previous dialogue? Ya, sudah kita jawab ya, yaitu absolutely. And then the last, what would you say if you disagree with others? Kalau disagree kira-kira apa? Ya, I disagree with you, itu yang paling gampang ya. Ya, I don't think so, boleh. Ya, ya sudah dicatat ya tadi ya. Oke. Nah, karena ada yang lewat berikut ini, ya, jangan lupa live streaming di YouTube Agropolitan TV atau bisa juga download aplikasi Agropolitan Televisi di Play Store.
See again with me, masih bersama Miss Iza on ATV. Okay. Have you understood about agreement and disagreement? Kalian sudah paham belum? Yang tadi sudah kita bahas bersama antara agreement and disagreement. Okay, next we continue to the next part. Nah, coba kalian lihat ya. Ada gambar I'm tired. Saya capek. And then the other picture say I think you should go to bed. You better go to bed. If I were you, I go to bed. Nah, sebenarnya apa yang akan kita bahas selanjutnya? Ya, ini tentang suggestion. Apa sih suggestion itu? Oke. Making suggestion berarti kita menyampaikan ide atau rencana pada orang lain untuk dipertimbangkan. Ide atau rencana tersebut mungkin khusus untuk dilakukan orang tersebut atau untuk dilakukan bersama-sama. Contohnya, let's be kind to each other. Oke, there are formula and contoh kalimat making suggestion. Ada beberapa rumusnya, ya, bagaimana cara membuat suggestion. Number one, how, and then what about plus ing. For example, contohnya, how about going to the cinema tonight? Bagaimana kalau kita pergi ke bioskop nanti malam? Or, what about having a healthier lifestyle? Bagaimana kalau kita punya pola hidup yang lebih sehat? Okay. Next example, how about plus noun phrase? How about a cup of coffee before we get to work? Bagaimana kalau kita minum secangkir kopi sebelum kita pergi bekerja? And then next, how about plus simple present? How about I send you a copy of their catalog? Bagaimana jika saya mengirimimu salinan katalog mereka? And then, why not, why don't, or why doesn't? Ini adalah untuk membuat general suggestion atau saran secara umum. Why not take time to stop and look at how view yourself? Why don't we meet more often? Why don't you tell me what's going on? Ya, kalian catat rumusnya saja. Nanti di rumah kalian bisa melanjutkan bagaimana cara membuat contoh yang lain di dalam bahasa Inggris. Okay, do you understand? Okay, next we still have the other formula. Let's or let's not. Jadi, memberi saran tentang melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan seseorang. It's getting dark. Let's go home. Let's not make the same mistake. Ya, itu yang paling mudah saya kira ya. And then could, perhaps, or maybe, mungkin dapat ditambahkan di awal kalimat agar saran kalian terdengar lebih sopan. You could bring your friend. Maybe we could give it a try. And then, I suggest you try on different kind of glasses with frames with various brand to see what look great on you. Saya menyarankan untuk kamu mencoba kacamata yang lain supaya lebih bagus ketika kamu pakai.
Banyak sekali bukan contohnya tentang suggestion? Okay. After understanding suggestion, now let's try to match the utterances with their responses. Are you ready? Okay, number 1. I'm very tired. Which one? Yang mana yang cocok kira-kira? Suggestionnya. Kalau capek berarti good. B. I suggest you to have rest. Kalau capek ya kita. Number 2. Sakit. Ya. Why do thirsty? The last answer have some. Good. Perhatian ya. And then But it right I did this line because I September we will start. I will say that health program. It's true. We still in this situation. Important to do social services at home besides get up, eat outside, and never forget always exercise in the morning. Normally do exercise in the morning. It's a lot. Really, Zumba is a simple move and it's so much fun dancing that you never realize that you're actually exercising. Sound interesting. Trust me, you will love it like I do. It's really fun and a great way to relieve stress. Don't forget one more thing, to eat nutritious food. It helps you to maintain a healthy body. I totally agree with you. Well, I have to go now. Don't forget, stay happy and stay healthy. Okay, see you soon. Bye. Okay, that is the dialogue about agreement, disagreement, and suggestion. Do you understand, by the way? Yeah, don't worry. After this, we will discuss step by step. But, yeah, don't go anywhere because there is intermezzo here. Jangan lupa live streaming di YouTube Agropolitan TV atau bisa juga download aplikasi Agropolitan Televisi di Play Store.
Oke, students, masih bersama saya in ATV. Oke, seperti yang sebelumnya ya, kita bahas dialog yang dibacakan antara Sania dan Sanas. Hi Sania, how are you? Hello Sanas, I'm good. How about you? I'm great. How is your online school? It's going well, but there are many tasks. How about you? Runs pretty well, but just like you, there's a lot of work. Do you agree of online school? Honestly, I disagree. I like offline school better than online because I can study together with many friends. So do I. I heard on September we will start to study in school. I will say that, but we still have to follow an existing health protocol. Yes, it's true. The government states that we still hold offline school in this situation. I think it's good decision because it is important to do social distancing to limit contact with contaminated surfaces and infected people. What do you do at home besides doing offline school? Start in the morning, I get up. I do exercise a little bit, have breakfast, and stay tuned for online school. Do you always exercise in the morning? What exercise do you normally do? Only like exercise in the morning, like warm up in the evening, and I do Zumba. Wow, that's a lot of work. Not really. Zumba is simple move and so much fun dancing that you don't realize you actually exercising. Sounds interesting. Trust me, you will love it. I do. It's fun and great way to relieve stress. One thing is important too. You should eat nutrition food. It helps maintain a healthy body. I totally agree with you. I have to go now. Stay happy and healthy. Okay, see you soon. Bye. Oke, silahkan kalian lihat pada beberapa kalimat yang di tinta merah. I disagree. Berarti artinya ya, untuk menunjukkan ketidaksetujuan. And then, I will say that. Artinya, agree atau setuju. Yes, it's true. Itu juga menunjukkan persetujuan. I think it's good decision. Nah, itu pun juga masih menunjukkan setuju. And then, not really. Nah, artinya tidak setuju. You should eat nutrition food berarti apa? Ya, itu adalah suggestion atau saran, ya, atau nasihat. And then the last, I totally agree, artinya juga masih setuju. Okay? Next, we will have conjunction. Okay? Nah, before conjunction, here are expressions to ask for and state intention and purpose to do an activity. Oke ya. Jadi sebelum ke kata sambung, kita punya beberapa contoh ekspresi untuk bagaimana cara bertanya dan menyatakan ya informasi untuk melakukan sesuatu. For example, what is your intention to collect book? I intend to make a small library at my home. Apa sih ya tujuannya kamu mengkoleksi buku? Nah, kemudian dia menjawab, saya ingin membuat perpustakaan yang kecil di rumah. Nah, itu adalah ekspresi ask for and state intention and purpose to do an activity. Okay, now look to the dialogue. Ya, okay.
So what about you, Bayu? Do you have any plan? Definitely, my dad and I are going to play badminton. We plan to play badminton in a yard near my uncle's house. Would you like to come with us? I don't really like playing badminton. I would rather stay at home than play badminton. What about you? What would you like to do in the long weekend? I have made a plan with my mother about what to do to this long weekend. We are going to practice baking cookies. Are you going to bake cocoa chips cookies like the last time? Well, yes, that is my favorite. But we will also try to make ginger cookies. Oh, would you like to join me to learn baking cookies? You can come to my house. It's a good idea. Oh, will you play badminton with me and my dad? Not playing badminton, I guess, but I think I would like to bake cookies with Riri. Thanks for asking me to join you, Riri. Okay, this is the example of the dialogue. Yeah. Okay, now the last is conjunction atau yang kita kenal sebagai kata sambung. In order to, so that, and to. Kata sambung to di sini artinya adalah untuk. Ya, kata sambung to diikuti kata kerja dan setelah kata sambung to ada verb one atau kata kerja pertama. Contohnya, Salsa joined the competition to get the reward. Salsa ikut lomba untuk mendapatkan hadiah. We learn from home to avoid coronavirus. Kita belajar dari rumah untuk menghindari virus corona. I should eat vegetables and fruit to be healthy. Saya seharusnya makan sayuran dan buah-buahan untuk lebih sehat. And then next, in order to and in order not to. Artinya supaya dan supaya tidak. Salma say we should eat enough in order to be healthy. Salma mengatakan kita seharusnya makan cukup supaya lebih sehat. We should eat well in order not to get sick easily. Kita seharusnya makan dengan baik supaya tidak mudah sakit. Okay, now look at this exercise. Number 1. Dad goes jogging every morning. Bla bla bla, keep fit. Coba jawabannya kira-kira yang mana? To keep fit or in order to keep fit. Number 2. Exercise regularly, blah blah blah, have excellent health and well-being. Good. Exercise regularly to have excellent health and well-being. I went to bed early. Apa? So that. Kenapa so that? Kenapa nggak to lagi? Karena ada suatu klausa. Setelahnya ada suatu kalimat. I wouldn't be tired in the morning. Ya. Saya awal tidur supaya saya tidak lelah pada pagi harinya. Okay. Now, number 1. Kita latihan lagi ya, supaya lebih. He drive carefully. Kira-kira yang mana jawabannya? Klausa. Kalau ada kalimat berarti jawabannya he drive carefully so that he can reach home safely. Number 2. Dad work out every day. Nah, klausa bukan, stay healthy. Bukan, berarti harus pakai yang
Ada tunya. In order to stay healthy. She wears her sweater. Yang mana? So that she won't get cold. I read news online regularly. To know what's happening in the world. Okay, ya. Okay. This is the second video. Check it out. Hey yo bro, what's up? What's up bro? Where are you going? I'm going out to buy something to eat. Don't you understand? Sorry? What? It's pandemic. There are many coronavirus out there. I think you should order the food on the application and stay at home. Yeah, but there is no food on the application that I want. So what's your idea? Okay. How about we cook healthy food in order to keep our body? Yeah, you are absolutely right. So let's cook. Let's go. Okay, that is the example of the dialogue consists agreement, disagreement, suggestion, and three conjunction. Okay, at home, try to analyze the dialogue, after watching, and then make a simple dialogue that consists of agreement, disagreement, suggestion, starting purpose that include conjunction, so that to and in order to. Oops. Okay, so today we already learned about statement, agreement, agreeing, and disagreement or disagreeing. You can read the conclusion, intinya apa saja, bagaimana cara menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuan, yang bisa kalian temukan di buku kalian juga. Also conjunction, jangan lupa bagaimana cara menempatkan to, in order to, dan so that. Okay, bagaimana? Do you understand? Yeah, hopefully you understand and you can open your book, bisa dilihat bukunya lagi. Apa sih sebenarnya chapter 2 tentang agreement, disagreement, suggestion, and also conjunction. Okay, in this new era, how to avoid coronavirus? I have suggestion too. So you should wearing face mask, and then you should washing hand, and don't forget to eat hot food and avoid risk places. Because happiness is the highest form of health. Kebahagiaan itu adalah suatu bentuk kesehatan yang paling tinggi. Kalau kalian sakit pasti tidak bahagia, bukan? Nah, makanya let's keep our body always healthy, Mari kita jaga tubuh kita supaya tetap sehat. Okay. Thank you for today. Sorry if I have mistake. Semoga kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.